মঞ্চের নিচে সামনে থেকে দেখছেন তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই, কারণ আমরা সবাই বাংলার জন্য লড়তে আজকে খড়গপুরে একত্রিত হয়েছে এবং আমাদের সকলের নেতা শ্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের কি মার্গদর্শন করবেন সেই দিকে সেটা দেখার জন্য আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। 4.5-5 বছর আগে বাংলার মানুষ অনেক আশা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে একটা পরিবর্তন এনেছিল। মানুষ স্বপ্ন দেখেছিল যে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়তো মা মাটি মানুষের সঠিক নিদর্শন বাংলার বুকে তুলে ধরবে। 34 বছর ধরে সিপিএম এর অপশাসন, সিপিএম এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন আমরা একজনকে দেখেছিলাম, তখন আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন, হয়তো ভেবেছিলেন যে দিদি শব্দের প্রকৃত অর্থটা হয়তো আবার বাংলা রাজনীতিতে ফিরে আসবে, হয়তো কোথাও একটু রাজনীতিবিদদের থেকে ভালোবাসা আপনারা পাবেন, কাজ দেখতে পাবেন। কিন্তু গত 4.5-5 বছরে দিদির নেতৃত্বে তৃণমূল সরকার সিপিএম এর অত্যাচারকে একটা অন্য পর্যায়ে নিয়ে গেছে এবং আমার মনে হয় প্রত্যেকটি খবরের কাগজে প্রথম পাতায় একটা নির্দিষ্ট জায়গা বাঁধা আছে, কোথায় কোন নেতার দুর্নীতি, কোথায় কোন নেতার অন্যান্য রাজনৈতিক পার্টির উপরে অত্যাচার, কোথায় কোন নেতার কোন রকমের অপ্রীতিকর কাণ্ডে জড়িত হওয়ার ঘটনায়, কোথায় কোন কেষ্ট, কোথায় কোন বিষ্টু, কোথায় কোন মিষ্টু, কোথায় কি দুষ্টুমি করে বেড়াচ্ছে দিদির সমস্ত নজরের মধ্যে, অথচ কোন ধরনের শাসন ছাড়া সেটা আপনারা গত 5 বছরে দেখেছেন। আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ যে কি হয়েছে গত 4.5-5 বছরে, কি হয়েছে তারও আগে সিপিএম এর আমলে, আসুন আমরা সেগুলোকে ভুলে যাই এবং বাংলায় একটা বড় রং বদল নিয়ে আসি। মাত্র কয়েকদিন আগে একটা খুব বিখ্যাত সিনেমা বেরিয়েছিল, আমরা বাংলার মানুষ বড় হৃদয়ের জন্য সারা পৃথিবীতে মানুষ আমাদের চেনে, আমরা সবাই দিলওয়ালে, এবং ওই ছবিতে একটা গান ছিল রং দে মোহে গেরুয়া। আমার মনে হয় আজকে ওটাই সবচেয়ে বড় রং পশ্চিমবঙ্গে হয়ে দাঁড়াবে এবং আপনাদের কাছে অনুরোধ যে এই রং বদলে লাল অনেক হলো, সবুজ অনেক হলো ঘাস ফুল, আসুন আমরা সবাই মিলে লড়াই করে পশ্চিমবঙ্গে ফোটাই আমাদের শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার গড়ে পদ্ম ফুলকে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করি। আপনাদের সবাইকে বলবো নিজেদের জন্য, বাংলার জন্য, বাঙালির জন্য, বাঙালির মান সম্মানের জন্য এবং আবার নতুন করে পশ্চিমবঙ্গে সুশাসন ফিরিয়ে আনার জন্য আপনার দিকে দিকে সাহস করে এবং আপনাদের যাতে নির্বিঘ্নে যাতে আপনারা ভোট দিতে পারেন তার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যাস মনের ভেতরের সেই সাহসকে জাগিয়ে আপনারা সমস্ত অবিচার এবং সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন। ভোট দিন। ভোট দেবেন কোনখানে? ভোট দেবেন কোনখানে? বলুন, পদ্ম ফুলের মাঝখানে। ভোট দেবেন কোনখানে? অ্যাবসলিউটলি। আপনাদের সবাইকে নমস্কার। আরো অনেক বক্তা আছে, তাদের বলবেন আসুন আমরা সবাই, যাকে ইংরেজিতে বলে বেটেড ব্রেথে, ওয়েট করি আমাদের নেতা শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্য। নমস্কার। এখন আমি আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় সুরেশ পূজারীজিকে, উড়িষ্যার প্রাক্তন সভাপতি এবং বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সম্পাদক माननीय सुरेश पुजारी। लगभग 10 मिनट के बाद नरेंद्र मोदी जी यहां पहुंच जाएंगे, तो 10 मिनट के लिए जो समय है हम लोग जो मंच में बैठे हुए हैं 2-2 शब्द बोलेंगे। और कुछ बोलने से पहले मेरा एक आग्रह है आप लोगों को, मेरा साथ सुर से सुर मिला के एक बार ये एक स्लोगन करें, भारत माता की। मेरे को लगता है ये स्लोगन एक समय में, मैं यहां बंगाल में काफी घुमा हूं और यहां एक जगह गया था जहां एक स्कूल में मेरे को जाने के लिए मौका मिला, जो स्कूल का नाम है हैमिल्टन स्कूल।
जब आजादी का जंग शुरू भी नहीं हुआ था, उस समय वो स्कूल में एक लड़का बालक पाठ पढ़ता था, उसका नाम है खुदीराम बोस। मैं 2006 साल की बात बोल रहा हूं। उस समय उसका उम्र था सिर्फ 16 साल। और जब खुदीराम बोस स्लोगन किया करते थे जेल में से, भारत माता की जय, तो अंग्रेजों ने भी हिलते थे। आपसे आग्रह है, एक बार ऐसा स्लोगन कीजिए, कम से कम कोलकाता तक तो पहुंचना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आप लोगों को सबको नमस्कार। यहां ये खड़गपुर ऐसा एक शहर है जहां हिंदुस्तान के हर एक प्रदेश से लोग आके बैठे हैं वहां, और उड़ीसा से भी बहुत सारे आबादी यहां है। जो लोग उड़ीसा से आए हैं, ओडिशारू जन्मने भी आसीचंती, सेमान को भी मोर नमस्कार, जुहार, बहुत बहुत शुभकामना। ये चुनाव जो है, मेरे को लगता है कि चुनाव तो कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान में हर एक प्रदेश में कभी ना कभी चुनाव होता है, और जो प्रदेश में चुनाव होता है वो प्रदेश का मामला होता है। प्रदेश के बाहर कोई सोचते नहीं है। लेकिन ये बंगाल का जो चुनाव है, मेरे को लगता है कि ये जो चुनाव है, ये बंगाल के लिए सिर्फ चुनाव नहीं है। ये चुनाव को पूरा का पूरा हिंदुस्तान का 125 करोड़ लोग देख रहे हैं क्या होगा नतीजा। इसीलिए देख रहे हैं कि बंगाल प्रदेश जो है, कभी प्रदेश के जो लोग हैं खुद के बारे में कभी नहीं सोचा। जब भी हिंदुस्तान के लिए कोई आफत आया, कोई विपद आया, पहला प्रदेश बंगाल होता है जो आगे जाके खड़ा हुआ है। और आज ऐसा समय आ गया है जहां एक समय पर क्रांतिकारी पैदा होते थे, जहां खुदीराम बोस जैसा क्रांतिकारी पैदा होते थे, जहां विवेकानंद जैसा पूरा का पूरा जगत को दिखाने वाला यहां पैदा होते थे। आज ऐसा समय आ गया जहां सारा का सारा हिंदुस्तान में कौन सा प्रदेश में सबसे ज्यादा आतंक है, तो बंगाल में सबसे ज्यादा आतंक है। कौन सा प्रदेश है जो प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ, माताओं के खिलाफ सबसे ज्यादा उत्पीड़न होता है, बंगाल में ही होता है। सारा देश में कहां फर्जी का नोट बनाया जाता है, फर्जी का नोट का फैक्ट्री कहां है, वो आज बंगाल में हो गया है। तो आज मेरे को लगता है जो चुनाव है, बंगाल वालों को खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। एक समय पर मैं जब विद्यार्थी था, उस समय मैं पढ़ा करता था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल जो आज सोचता है, सारा देश काल सोचता है। और आज बंगाल को खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। और मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि सेव बंगाल टुडे टू सेव इंडिया टुमारो। आगे देश को आगे बढ़ाना है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। ये 2 साल में भारत में काफी विकास हुआ है, बहुत सारे प्रदेश में विकास हुआ है। आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा प्रदेश कौन है, वो भी पश्चिम बंगाल है। बंगाल के आगे लेना है और अलग प्रदेश के से भी आगे लेना है। यही चुनाव जो है, मेरे को लगता है ये चुनाव निर्णायक चुनाव होना चाहिए। बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को जो विकास का धारा है, उसको बंगाल में लाने के लिए और बंगाल को विकसित करने के लिए ये जो चुनाव है, ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आप लोग अपना मत डालें। और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, आप खुद बहुत बार मौका दिए हो, कांग्रेस पार्टी को बहुत बार मौका मिला है। यहाँ 5-5 बार कांग्रेस पार्टी को मौका मिला बंगाल में, 7 बार कम्युनिस्ट पार्टी को मौका मिला, 1 बार टीएमसी को मौका मिला। मैं ये विनती करने के लिए आया हूं, एक बार, सिर्फ एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी कोशिश करके देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। এবার আমি বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের প্রাক্তন সভাপতি
এবং বর্তমান সর্বভারতীয় সম্পাদক মাননীয় রাহুল সিনহাজি। মাননীয় রাহুল সিনহাজি। ওই মঞ্চে একদম শান্ত বসুন। একটু শুনুন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, এর জন্য আমরা অনেক কিছু বলেছি, কিন্তু এটা খোলা সম্ভব নয়, কারণ প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপার। এটাকে মেনে নিতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রীর সিকিউরিটির ব্যাপার, এটাকে মেনে নিতে হবে। শান্তভাবে বসুন। আমি আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় রাহুল সিনহাকে তার বক্তব্য রাখার জন্য আবেদন জানাই। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। আয় মমতা দেখে যা, আয় মমতা দেখে যা। বন্ধুগণ, মঞ্চ উপবিষ্ট ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, মঞ্চে উপবিষ্ট কেন্দ্রীয় সম্পাদক সিদ্ধার্থনাথ সিং, সুরেশ পূজারী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, এই জেলার সভাপতি বিমান কোলে, ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য নেতা প্রভাকর তিওয়ারি, আজকের এই মহতী সভায় উপস্থিত ভারতীয় জনতা পার্টির অনুরাগী সাথীবৃন্দ, মা এবং বোনেরা, কর্তব্যরত সাংবাদিক এবং পুলিশ কর্মচারী বন্ধুগণ, আজ এই নির্বাচনী সভায় আমরা এখানে এই কারণে এসেছি যে সারদা কাণ্ড তো হয়েছে, এবার নারদা কাণ্ডের বিচার বাংলার মাটিতে করবার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত। সারদা কাণ্ডে আপনারা শুনেছেন যে পয়সা খেয়েছে, আর নারদা কাণ্ডে আপনারা দেখেছেন তৃণমূলের নেতারা বান্ডিল বান্ডিল টাকা পকেটের মধ্যে ভরছে, ব্যাগের মধ্যে ভরছে। এ দৃশ্য আপনারা দেখেছেন। প্রথম তৃণমূলের নেতারা বলেছিল এই সিডিটা জাল, এখন তৃণমূলের নেতারা বলছে খেয়েছি, ঘুষ খাইনি, অনুদান খেয়েছি, এখন স্বীকার করছে। আমি তো পরিষ্কার বলি, টিভির পর্দায় ক্যামেরার সামনে 5 লাখ খেয়েছেন, ক্যামেরার বাইরে কত খেয়েছেন আর কত খেয়ে চলেছেন তার হিসাব কে রাখবে? আজ মমতা ব্যানার্জিকে পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করতে চাই, সততার প্রতিমূর্তি মমতা, হাওয়াই চটির নিচে হচ্ছে নারদা। আজ সততার ঢং সৃষ্টিকারী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সাহস নেই, যাদের বিরুদ্ধে নারদা কেলেঙ্কারি আছে। দীনেশ ত্রিবেদী পরিষ্কার বলেছেন যে আমি যদি সভাপতি হতাম, এই যাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে টাকা নেওয়ার অভিযোগ আছে তাদের কাউকে পার্টির কাজে নিতাম না। চুপচাপ বসে থাকো, পার্টির কাজ করতে হবে না, যখন দোষ মুক্ত হবে তখন কাজের মধ্যে আসবে। দীনেশ ত্রিবেদী আমার পার্টির সম্মানীয় নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির কথা বলেছেন যে লালকৃষ্ণ আদবানির বিরুদ্ধে হাওলা কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে আদবানিজি পদত্যাগ করলেন, অভিযোগ মুক্ত হবার পর আবার ফিরে এলেন। কিন্তু এখানে মুক্তর তো কোনো ব্যাপারই নেই, এখন তো স্বীকার করতে শুরু করেছে
আমরা খেয়েছি। সৌগত রায় বলছে আমি ভুল করে খেয়ে ফেলেছি, কিন্তু অমিত দা খায়নি, অমিত দা খায়নি। এখন তৃণমূল বিচার করতে বসেছে কে খেয়েছে কে খায়নি। আমি দিদি ভাইকে প্রশ্ন করতে চাই, কেন আজকে যাদের বিরুদ্ধে ঘুষ খাওয়ার অভিযোগ আছে তাদেরকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করলেন না? সততার বড় বড় কথা বলেন, অথচ ঘুষখোরদের বহিষ্কার করবার সাহস আপনার নেই। কেন নেই জানেন? একটার পর একটা সিডি বেরোচ্ছে, এরপরে যদি মমতার সিডিও বেরিয়ে যায়, সেই কারণে এক চোর আরেক চোরকে কি করবে? শুধুমাত্র সারদা কেলেঙ্কারিতে মুখ্যমন্ত্রী বাজবার জন্য মদন মিত্রকে জেলখানায় বসে টিকিট দিয়েছে। পশ্চিম বাংলায় আজ পর্যন্ত বিহার ইউপির এই কালচার ছিল না, যা পশ্চিম বাংলায় জেলখানায় বসে টিকিট দেওয়ার কেলেঙ্কারি করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তাই আমি পরিষ্কার করে আপনাদের বলতে চাই, এই সরকার আজ এক চোরেদের সরকার, ঘুষখোর সরকার। এই সরকারের গদিতে থাকার কোন অধিকার নেই। আজ তৃণমূল কংগ্রেস দিশেহারা। এক তো নির্বাচন কমিশন চেপে ধরেছে তৃণমূল কংগ্রেসের টুটি। নির্বাচন ঠিকঠাক হবে, ঠিক কেমন নির্বাচন হচ্ছে? এই যে আমরা মঞ্চের ঘেরাটোপের মধ্যে আছি, এখানে রাজ্যের পুলিশ প্রবেশ করতে পারে না, এখানে এসপিজি প্রবেশ করেছে। তেমনি বুথের 200 গজের মধ্যে দিদির পুলিশ ঢুকতে পারবে না, দিদির পুলিশকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। যেই মাত্র সেন্ট্রাল ফোর্স চলে এসছে, নির্বাচন ঘোষণার আগেই চলে এসছে, আর সেন্ট্রাল ফোর্সের মার্চ শুরু হয়ে গেছে। দিদি দেখছে, দিদির ভাইয়েরা যারা পৌরসভায় কর্পোরেশন নির্বাচনে বিপ্লব দেখিয়েছিল বুথে, যারা বুথ দখল করেছিল বন্দুক নিয়ে, বুথের সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশকে পিটিয়েছিল, আজকে সেই দিদির মস্তান ভাইয়েরা, দিদির মস্তান ভাইয়েরা কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীর সামনে নিশ্চুপ, কিচ্ছু করবার ক্ষমতা নেই। আর তার জন্য আজকে অভিষেক ব্যানার্জি বলছে আমরা এরপরে নতুন ভাবে আমরা নতুন রূপে আসব, নতুন রূপে আসব। এতদিন আমরা সৌজন্য দেখিয়েছি, এরপরে সৌজন্য দেখাবো না। কি করবেন? মারবেন, কাঁদবেন? সিপিএম পশ্চিম বাংলায় 34 বছর রক্ত নিয়ে হোলি খেলার রাজনীতি করেছে, তার জন্য আপনারা ক্ষমতা এসছেন। আপনারাও একই রাস্তায় হাঁটবেন, ঘাস ফুল লোকের পায়ের চাপে মিলিয়ে যাবে ঘাসের তলায়, ঘাস ফুল দাঁড়াতে পারবে না। সেই কারণে আমি আপনাদের পরিষ্কার বলতে চাই, নির্বাচনের পর তৃণমূলের এক নতুন রূপ হবে। কি রূপ হবে? নির্বাচনের পর তৃণমূল ফুটপাতে যাবে, ফুটপাতে যাবে, ভারতীয় জনতা পার্টির আত্মপ্রকাশ হবে। তাই আজ এই নির্বাচনী সময় দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের প্রশ্ন করতে চাই, এই অরাজক সরকারকে আপনারা রাখতে চান? এই অরাজক সরকারকে আবার আনতে চান? এই প্রশ্ন বাংলার মানুষের কাছে আমরা রাখতে চাই। 34 বছরের পাপে আমাদের পশ্চিম বাংলা শিক্ষা শেষ, সংস্কৃতি শেষ, শিল্প শেষ, কৃষি শেষ, পরিকাঠামো শেষ। আর পশ্চিম বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এসেছিল প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিল্পে জোয়ার আনবে, কৃষিতে জোয়ার আনবে। আজ কি অবস্থা? শিল্পে পশ্চিম বাংলা ক্রমাগত পেঁচাচ্ছে, কৃষক আত্মহত্যা করছে, পরিকাঠামোর কিচ্ছু নেই। আজ সব দিক দিয়ে শ্মশানের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। যে রাজ্যে পুলিশের নিরাপত্তা নেই, সে রাজ্যে আপনার আমার নিরাপত্তা কোথায়? খোদ কলকাতায় আপনি দেখেননি,
পুলিশ কর্মচারীদের অবস্থা, আলিপুর থানার পুলিশ থানা থেকে গায়েব। কোথায় গেল থানার পুলিশ? সাংবাদিক বন্ধুরা খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ দেখলো থানার পুলিশ টেবিলের তলায় লুকিয়ে আছে। টেবিলের তলায় পুলিশ লুকিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। তৃণমূলের প্যাদানি খাওয়ার ভয়ে পুলিশ কাঁপছে। এই যদি রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা হবে, এই যদি রাজ্যের এই তৃণমূল কংগ্রেসের শাসন ব্যবস্থা হবে, যে রাজ্যে আইন রক্ষকের কোন নিরাপত্তা নেই, সে রাজ্যে আমার আপনার নিরাপত্তা কোথায়? তাই আমি আপনাদের পরিষ্কার বলতে চাই, যেখানে আইনের শাসন নেই, যেখানে নিরাপদ হতে পারে না, রাজ্যের উন্নয়ন হতে পারে না। আজকে অবস্থা শিল্প শ্মশানে রূপান্তরিত হয়েছে। দিদিভাই শিল্প আনতে গেলেন কোথায়? প্রথম গেলেন সিঙ্গাপুর থেকে শিল্প আনতে গেলেন। আমি বললাম, সিঙ্গাপুরে শিল্প আনতে দেবের কি কাজ আছে? মেরা আঙ্গন মে দেব কা ক্যা কাম হ্যায়? কিন্তু দিদি চাই নাচা গানার সফর। আমি বলেছিলাম এ আমোদ প্রমোদের সফর তৈরি হচ্ছে। সিঙ্গাপুর থেকে কি আনলেন? দিদি ভাই ফিরে আসবার পরে জিজ্ঞাসা করলাম, হে দিদি ভাই, বাংলার মানুষের জন্য কি আনলেন? কিছু না পারেন সিঙ্গাপুর থেকে একটা সিঙ্গাপুরি কলা তো নিয়ে আসতে পারতেন, সেটাও পারেননি। সিঙ্গাপুর সফর শেষ হয়ে গেল। দেখলেন ক্ষমতায় থাকে কি না থাকে, কখন ক্ষমতা ছাড়া হয়ে যায়। সেই কারণে সেই মোদিজির হেলিকপ্টার আসছে। মোদিজি স্বাগতম, মোদিজি স্বাগতম, নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম। 5 মিনিটের মধ্যেই বন্ধুগণ, 5 মিনিটের মধ্যে মোদিজি আমাদের এই মঞ্চে উপস্থিত হবে। 5 মিনিট বাদে আপনারা স্বয়ং মোদিজির সিংহ গর্জন আপনারা শুনতে পাবেন। আমরা সেই অপেক্ষায় রয়েছি। মোদিজির হেলিকপ্টার আমাদের এই মঞ্চের পেছনে কিছুটা দূরে তার হেলিকপ্টার নামবে, আর হেলিকপ্টার নামার পরে ওখান থেকে গাড়িতে সোজা মোদিজি এখানে এসে পৌঁছবে। 5 থেকে 7 মিনিটের মধ্যে আপনারা আপনাদের প্রিয় নেতা, আমরা আমাদের প্রিয় নেতা নরেন্দ্র মোদীকে এখানে দেখতে পাবো। তার বক্তব্য আপনারা শান্ত ভরে আপনারা শুনবেন, এই আশা আমি রাখছি। তো যে কথা আমি বলছিলাম, সিঙ্গাপুর সফর শেষ হলো। সিঙ্গাপুর সফরে রাজ্যবাসীর ভাগ্যে কিচ্ছু জুটল না। জুটল না একটা সিঙ্গাপুরি কলা। সিঙ্গাপুরি কলার বদলে জুটল দিদির কাঁচকলা। কাঁচকলা জোটালেন দিদি। তারপরে দিদি হঠাৎ শুরু করলেন, ক্ষমতায় থাকে কি না থাকে, যদি ক্ষমতা থেকে ছাড়া হয়ে যায় তাহলে তোর বিদেশে সফর করতে পারবে না। সেই কারণে পরের বিদেশ সফর ঠিক হলো, লন্ডন যাবেন। কলকাতাকে লন্ডন বানাচ্ছেন। কি লন্ডন? নীল সাদা রং করলে আর দুটো টুনি বাল্ব লাইট পোস্টে ঝোলালে লন্ডন তৈরি হয় না, লন্ডন করা যায় না। লন্ডন বানাচ্ছেন। লন্ডনে গেছেন। আমি যাওয়ার সময় বললাম, সিঙ্গাপুরে ঘুরতে গিয়েছেন, আনন্দ ফুর্তি করতে গিয়েছেন, লন্ডনে গিয়ে আনন্দ ফুর্তি করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু দিদি ভাই, যাওয়ার আগে একটা নিবেদন আপনাকে করে যাই, যে সিঙ্গাপুর থেকে কিচ্ছু তো আনতে পারলেন না, লন্ডন থেকে কিন্তু খালি হাতে ফিরবেন না। লন্ডন থেকে আর কিছু না পারুন, আমাদের জন্য একটা লণ্ঠন অন্তত নিয়ে আসবেন, লণ্ঠন নিয়ে হাজির হবে। কিন্তু তাও পারলেন না, কোন বিনিয়োগ নেই। আর এখানে বেঙ্গল সাবমিট করলো। বেঙ্গল সাবমিটের
অধিকাংশ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ প্রদান করেছে। এর নাম বেঙ্গল সামিট। কে এখানে শিল্প বিনিয়োগ করবে? এখানে শিল্পপতির নিরাপত্তা কোথায়? এখানে শিল্প বিনিয়োগ হতে পারে না। সেই কারণে আমি আপনাদের পরিষ্কার করে বলতে চাই, এই রাজ্য আজ শিল্প শাসনে পরিণত হয়েছে। 1 কোটির উপর বেকার সিপিএম এই রাজ্যে রেখে চলে গিয়েছে। 1 কোটি বেকারের ভাগ্য আজ এক সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। দিদিকে যখন প্রশ্ন করা হলো, দিদি ভাই শিল্প নেই, এবার কি হবে? দিদি ভাই সঙ্গে সঙ্গে বললেন, শিল্প নেই তো কি আছে, আপনারা শিল্প তৈরি করুন। জানেন, তেলে ভাজাও একটা শিল্প। বেকার ভাইরা আপনাদেরকে চপ ভাজতে বলছে, মমতা আপনাদের পেঁয়াজি ফুলহরি ভাজতে বলছে। এ প্রশ্ন আমি আপনাদের সামনে রাখতে চাই। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বেকারদের ঝালমুড়ি বিক্রির কথা বলে, যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বেকার যুবক ভাইদের তেলে ভাজতে বলে, আবার বলেন তেলে ভাজা আপনি জানেন না। আমি দেখেছি আমার এলাকায় তেলে ভাজা ভেজে লোকে 1 তলা বাড়ি থেকে 4 তলা বাড়ি বানিয়েছে। দিদি ভাই, তাই আমি আপনাকে বলছি, বাংলাটাকে না ভেজে বাড়িতে কালীঘাটে তেলে ভাজার দোকান দিন, আপনার 1 তলা বাড়ি 4 তলা বাড়ি তৈরি হবে। দুর্ভাগ্য পশ্চিম বাংলা, যে মুখ্যমন্ত্রী প্রতি পদে পদে মিথ্যাচার করে আসছে। দুর্ভাগ্য পশ্চিম বাংলা, যে মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যাচার ছাড়া পশ্চিম বাংলায় আর কিচ্ছু করেনি। আর সেই সরকারকে এই নির্বাচনে 2016 নির্বাচনই হবে তৃণমূলের শেষ নির্বাচন। এরপরে তৃণমূলকে বাংলা ছাড়া করবার দায়িত্ব পশ্চিম বাংলার মানুষকে নিতে হবে। আজ তৃণমূল কংগ্রেসের পরিবর্তন চেয়ে বাংলা একটি জোট তৈরি হয়েছে, সিপিএম আর কংগ্রেসের জোট। কিছু সংবাদ মাধ্যম সিপিএম আর কংগ্রেসের জোটকে একটু বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখাবার চেষ্টা করছে। আমি পরিষ্কার বলতে চাই, কংগ্রেসের হাতেও ভিক্ষাপত্র, সিপিএম এর হাতেও ভিক্ষাপত্র। দুই ভিখারি একজোট হয়েছে ভিক্ষা বাড়াবার জন্য, কিন্তু কিচ্ছু তাতে হবে না। মানুষ সিপিএম কে চিনে নিয়েছে। কিসের জোট? আমি কংগ্রেসী কর্মীদের বলতে চাই, এই তো সেই সিপিএম যে আমার কংগ্রেস কর্মীদের প্রকাশ্যে হাত কেটেছে, কংগ্রেস কর্মীদের পা কেটেছে, জ্যান্ত কই মাছ মুখের মধ্যে পুরে কংগ্রেস কর্মীকে ধাপিয়ে ধাপিয়ে হত্যা করেছে। সাইবাড়ির ঘটনা মনে নেই? কংগ্রেস কর্মীকে না পেয়ে কংগ্রেস কর্মীর ভাইকে হত্যা করে তার রক্ত দিয়ে ভাত মেখে সেই রক্ত মাখা ভাত সাইবাড়িতে মা বাবাকে খাওয়াতে বাধ্য করেছে এই সেই সিপিএম। আজ আমি কংগ্রেসীদের বস্ত করতে চাই, কি জবাব দেবেন সেই নিহত কংগ্রেস পরিবারকে? জোট করছেন, কিসের জোট? কার জোট? সুবিধাবাদী একদল নেতার জোট। কারণ জানে এ জোট দুই পার্টির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের জোট, বাংলার কল্যাণের জোট নয়। আজ সিপিএম কংগ্রেস কমরেডদের আমি প্রশ্ন করতে চাই, আজ সারা পশ্চিম বাংলায় কয়েক হাজার শহীদ বেদী রয়েছে, কালো কালো শহীদ বেদী, যাতে সাদা ফলকে লেখা কংগ্রেসি গুন্ডার দ্বারা কমরেড অমুক নিহত। সেই কমরেডদের পরিবারকে আমি প্রশ্ন করতে চাই, এরপরও আপনারা সেই কংগ্রেসি গুন্ডার হাত ধরবেন? আপনার পরিবারের খুনি তাদেরকে আপনি সমর্থন করবেন? এ প্রশ্ন আমি কংগ্রেস এবং কমরেড পরিবারকে করতে চাই। এ জোট সুবিধাবাদী জোট, এ জোটে বাংলার বিন্দুমাত্র কল্যাণ হবে না। 34 বছর বাংলায় সিপিএম যে শাসন ব্যবস্থা তৈরি করেছে, বাংলাকে শ্মশানে রূপান্তরিত করেছে, যে কারণে বাংলার মানুষ সিপিএম কে উৎখাত করে দিয়েছে, সিপিএম কে বাংলা থেকে সাফ করে দিয়েছে।
কংগ্রেস কি করেছে তো আপনি জানেন? মনমোহন সিংয়ের কংগ্রেস কোন জায়গাটা বাদ দিয়েছে কেলেঙ্কারিতে? আদর্শ ঘোটালা কেলেঙ্কারি, তাতেও কংগ্রেস। পার্ক কেলেঙ্কারি, তাতেও কংগ্রেস। হেলিকপ্টার কেলেঙ্কারি, তাতেও কংগ্রেস। ডুবোজাহাজ কেলেঙ্কারি, তাতেও কংগ্রেস। পাতালে কয়লা কেলেঙ্কারি, তাতেও কংগ্রেস। কংগ্রেস আর কংগ্রেস, কেলেঙ্কারিতে মাতোয়ারা কংগ্রেস। এই কংগ্রেসকে মানুষ বিশ্বাস করবে? এই সিপিএমকে মানুষ বিশ্বাস করবে? সেই কারণে বাংলার মানুষের সামনে একমাত্র বিকল্প ভারতীয় জনতা পার্টি। বাংলার মানুষের সামনে একমাত্র উন্নতির সোপান হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। তাই আপনারা বাংলার মানুষকে বোঝান, সারা দেশ জুড়ে মোদীজির শাসন, সারা দেশ জুড়ে মোদীজির বিকাশ যাত্রা চলছে। বাংলা কি পিছিয়ে থাকবে? বাংলা কি পেছন দিকে চলবে? এ প্রশ্ন বাংলার মানুষের কাছে আপনারা নিয়ে যান। তাই আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, আজ তো মোদীজি শুধুমাত্র ভারতের সম্পদ নয়, মোদীজি আজ সারা বিশ্বের সম্পদে রূপান্তরিত হয়েছে। সারা বিশ্বের নেতা বারাক ওবামা মোদীজিকে স্বাগত জানাচ্ছে, ফ্রান্স জানাচ্ছে, উগান্ডা জানাচ্ছে, নেপাল জানাচ্ছে, ভুটান জানাচ্ছে, বাংলাদেশ পাকিস্তান পর্যন্ত মোদীর হাত ধরার জন্য তৈরি আছে। আজ পশ্চিম বাংলায় জন্ম নিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম নিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন, আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি, ভারত একদিন বিশ্বের জগৎগুরুর আসনে বসবে, সারা বিশ্বকে পরিচালিত করবে। স্বামীজি তো চলে গিয়েছেন, কিন্তু স্বামীজি দেখছেন ভারত বিশ্বের জগৎগুরুতে কোথায় বসবে? উল্টো তো ভারত সারা বিশ্বের সবার শেষের লাইনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। স্বামীজি দেখলেন আমার বাণী ব্যর্থ হতে চলেছে, আমার বাণী আর সার্থক হবে না। সেই কারণে স্বামীজি দেখলেন আমার ভবিষ্যৎবাণীকে সার্থক করতে আমাকে নিজেকে জন্মগ্রহণ করতে হবে ভারতে। তাই আমাদের পশ্চিম বাংলার স্বামীজি পশ্চিম বাংলার নরেন্দ্র গুজরাটের নরেন্দ্র রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। আজ স্বামীজি গুজরাটের নরেন্দ্র রূপে জন্মগ্রহণ করে সারা বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে। আজ সারা বিশ্বকে কেমন পথ দেখাচ্ছে? আপনি যোগ দিবস দেখেননি? সারা পৃথিবীতে যোগ কোথায়? ভারতবর্ষ যোগের উৎসস্থল। সেই উৎসস্থলে আপনারা কি দেখলেন? দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদী ডান হাত তুলছে, আমেরিকায় বসে মানুষ ডান হাত তুলছে। দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদী বা হাত তুলছে, জাপানে বসে ওখানকার লোকেরা বা হাত তুলছে। অর্থাৎ মোদীজি আজ সারা বিশ্বকে মুক্তির পথ দেখাচ্ছে, সারা বিশ্বকে মুক্তির মার্গ দেখাচ্ছে। সেই কারণে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, আজ সারা বিশ্ব যখন মোদীজিময়, সারা বিশ্বের মানুষ, সারা বিশ্বের রাষ্ট্রনেতা যখন মোদীজিতে আজ নিজেদের মনকে নিমগ্ন করেছে, বাংলা পিছিয়ে থাকবে কেন? এই মহিলার হাতে বাংলাকে রাখবে, যে মহিলার আমলে বাংলার কোনো সম্মান নেই। লজ্জা লাগে। বাংলা শিক্ষায় প্রথম নয়, শিল্পে প্রথম নয়, কৃষিতে প্রথম নয়, সংস্কৃতিতে প্রথম নয়। আমার দিদির বাংলা মহিলা ধর্ষণে ভারত চ্যাম্পিয়ন। দিদির বাংলা মহিলা ধর্ষণে ভারত চ্যাম্পিয়ন। দিদির বাংলা বেকারিতে ভারত চ্যাম্পিয়ন। দিদির বাংলা আইন শৃঙ্খলা এই চরম অবনতিতে ভারত চ্যাম্পিয়ন। সেই কারণে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, এই শাসন ব্যবস্থা আপনারা চান, এই শাসন ব্যবস্থা বাংলায় আর আপনারা কায়েম রেখে বাংলাকে পিছিয়ে নিয়ে যেতে চান। অগ্রগতির বাংলা, স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বাংলা, মাতঙ্গিনী হাজরার বাংলা, কবি নজরুল ইসলামের বাংলা, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বাংলা, অরবিন্দর বাংলা, এই দেশ বরেণ্য নেতৃত্বের বাংলা আজ সবার পেছনে থাকুক, সবার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকুক। এই জিনিস আপনারা চান কিনা? তাই বাংলা থেকে দুর্নীতি মুক্ত করুন,
বাংলা থেকে কুশাসন মুক্ত করুন। বাংলার বিকাশ যাত্রা সম্ভব তখনই কেন্দ্রে মোদীজির সরকার, এখানে মোদীজির শাসন, কেন্দ্রে মোদী, রাজ্যে মোদী, তবেই হবে বাংলার দূর হবে দুর্গতি। এ আপনি পরিষ্কার করে জেনে রাখুন। তাই মমতা দিয়ে হবে না। মমতার ক্ষমতা মানুষ দেখে নিয়েছে, মমতা ব্যানার্জিকে মানুষ বুঝে গিয়েছে। এর দ্বারা কিচ্ছু হবার নেই, শুধু মিথ্যাচার আর মিথ্যাচার ছাড়া এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কোনো বক্তব্য নেই। তাই পশ্চিমবাংলাকে শ্মশানের হাত থেকে বাঁচাতে, পশ্চিমবাংলার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। তাই আমি আপনাদেরকে প্রত্যেকে বলবো, কংগ্রেস সিপিএম জোট নামক যে এক অশুভ আতাত তৈরি হয়েছে, কংগ্রেস সিপিএম জোট নামক মানুষ ঠকানোর এক নতুন কায়দা তৈরি হয়েছে, নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে। তার একমাত্র কারণ অধীর চৌধুরী জানেন লোকসভা নির্বাচনে তিনি আর জিততে পারবেন না। কংগ্রেসীদের দ্বারা জেতা হবে না। সিপিএম এর সমর্থন চাই। সিপিএমও দেখতে পেয়েছে এই নির্বাচনে সিপিএম এর ভরাডুবি কেউ রোধ করতে পারবে না। আর সেই কারণের জন্য দুই রাজনৈতিক দল, ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক দল একে অপরের হাত ধরে বাজবার চেষ্টা করছে। আর বাজবার চেষ্টা করবার জন্য কুকথা প্রচার করছে। মোদি দিদি ভাই ভাই, মোদি দিদি ভাই ভাই নয়। আজ মোদিজি আসছে, দিদির রাজ্যে আসছে। তৃণমূলের কুৎসা, তৃণমূলের ভ্রান্ত রাজনীতির দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলার মানুষকে আওয়াজ তুলবার জন্য আজ মোদিজি এখানে আসছে। তাই আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই, আজ মোদি মমতা ভাই ভাই বলে এরা পরিস্থিতিকে ঘোরালো করতে চায়, এরা মানুষকে ঠকাতে চায়। তাই আমি আপনাদেরকে পরিষ্কার বলবো, সিপিএম তৃণমূলের, সিপিএম কংগ্রেসের এই অপপ্রচারে ভোলবার কোনো কারণ নেই। এখন প্রেসরা প্রথম বলছিল, সংবাদ মাধ্যম প্রথম বলছিল মোদি মমতা ভাই ভাই, দিদি ভাই আর দাদা ভাই দিদি ভাই। আর এখন প্রেসের লোকেরা দেখছেন নারদা কাণ্ড বেরোনোর পর, সেই নারদা কাণ্ড বিজেপি পাবলিশ করছে। নারদা কাণ্ড বেরোনোর পর লোকসভার বুকে দাঁড়িয়ে আমাদের বিজেপির নেতারা কড়া ভাষায় নারদা কাণ্ডের বিরুদ্ধাচরণ করছে। সংসদে বিজেপির স্পিকার সুমিত্রা মহাজন নারদা কাণ্ডকে সরাসরি সংসদের এথিক্স কমিটিতে পাঠিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেসীদের প্রশ্ন করি, এখানে মমতার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, তো রাজ্যসভায় কেন এথিক্স কমিটিতে রাজ্যসভায় কেন পাঠানো হলো না? নারদা কাণ্ড কেন রাজ্যসভায় স্তব্ধ হয়ে গেল? কারণ রাজ্যসভায় সেখানে কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্যসভা, সেই কারণে ওখানে নারদা কাণ্ড ঢুকতে পারল না। আর বিজেপি পরিচালিত লোকসভা নারদা কাণ্ড নিয়ে আলোচনা হলো, নারদা কাণ্ডের বিষয়ে বক্তব্য রাখা হলো। তাই আমি আপনাদেরকে পরিষ্কার বলতে চাই, কেউ ছাড় পাবে না, কেউ ছাড় পাবে না। আদালতে মামলা চলছে, আদালতে মামলা চলবে। কারণ আজ মমতা ব্যানার্জিকে নারদা কাণ্ডের জন্য প্রকাশ্যে বলতে হবে। এই মমতা ব্যানার্জি তহলকা কাণ্ডের জন্য তিনি কি বলেছিলেন? বিজেপির মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তহলকা কাণ্ডের পর একজন 1 লক্ষ টাকা নেওয়ার সিডি বেরোনোর পর রাজ্যের আজকের মুখ্যমন্ত্রী তদানীন্তন তৃণমূল নেত্রী বলেছিলেন যে চোরেদের সঙ্গে থাকব না, দুর্নীতির সাথে আপোষ করব না। এনডিএ মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। আজ মমতা ব্যানার্জিকে প্রশ্ন করতে চাই, আজ একজন নয়, 1 ডজনের ওপরে আপনার নেতা, আপনার নেত্রী, আপনার ঘনিষ্ঠ জনেরা টাকার বান্ডিল নিচ্ছে আর পকেটে পুরছে। এক নেতা তো বলছে ছোটখাটো আমি খাই না, খেলে বড় বড় রুই কাতলা খাই, এসব তো আমার চুনোপুটি নেতারা খাবে। অর্থাৎ
খাওয়ার রেস তৈরি হয়ে গেছে। কোন নেতা কত খাবে তার রেস পর্যন্ত তৈরি হয়ে গিয়েছে। তারপরেও আপনি চুপ কেন? তারপরেও আপনি দলকাকাণ্ডের মতো সোচ্চারিত নন কেন? এ প্রশ্ন আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে সকলে জানতে চায়। জাস্ট 2 মিনিটের মধ্যে 2 মিনিটের মধ্যে মোদিজি পৌঁছে যাবে এবং আপনারা আপনাদের প্রিয় নেতা মোদিজির কাছ থেকে বক্তব্য শুনতে পারবেন। তাই আমি যে কথা আপনাদের বলছিলাম, আজ পশ্চিম বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস বলছে, মমতা ব্যানার্জি বলছে 199% কাজ করে দিয়েছি। এই কথা তো আজ থেকে 3 বছর আগে বলেছিলেন, 2 বছর সরকার থাকা অবস্থায় বলেছিলেন সব কাজ করে দিয়েছি। যা কাজ করে দিয়েছেন তাহলে আর গদিতে থাকার দরকার কি? মানে মানে কেটে বলুন, বাংলার উন্নতি হবে, বাংলার মঙ্গল হবে। এ প্রশ্ন আজ আমি মমতা ব্যানার্জিকে করতে চাই। কথায় কথায় বলবেন বাংলাটা সিপিএম ঋণের জলে ডুবিয়ে দিয়ে গেছে। 34 বছরে বাংলার ঋণ কত? 2,00,000 কোটি টাকা। 34 বছরে বাংলার ঋণ 2,00,000 কোটি টাকা। আর 5 বছর এখনো সরকার হয়নি। বাংলার ঋণ কত করেছে মমতা ব্যানার্জির সরকার? 1,95,000 কোটি টাকা ইতিমধ্যে ঋণ করে ফেলে দিয়েছে, বাংলাকে ঋণের জলে ডুবিয়েছে। কি করেছেন ঋণ করে? বাংলার উন্নতি করেছে, বাংলার শিল্পের বিকাশ করেছে, বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে, শিক্ষার প্রসার করেছে, কৃষকের ঘরে সুবিধা পৌঁছে দিয়েছে। ঋণের টাকায় কি করেছেন? ভোট কেনার রাস্তা তৈরি করেছেন, ইমাম ভাতা দিয়েছেন, ক্লাবগুলিকে ভাতা দিয়েছেন, মসজিদকে ভাতা দিয়েছেন, ক্লাবগুলিকে হাত করবার জন্য টাকা দিয়েছেন, নানানভাবে টাকা দান ছত্র করেছেন। আর ঋণের টাকায় কি করেছেন? মাটি উৎসব, খাঁটি উৎসব, জঙ্গল উৎসব, পাহাড় উৎসব, উৎসবের পর উৎসব। আজ আমি প্রশ্ন করতে চাই, মাওবাদী এলাকা আজ এই পশ্চিম মেদিনীপুর, কি উন্নতি হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরে? একটা কথাই তৃণমূল শুধু বলে এখন আর মাওবাদী নেই। মাওবাদী থাকবে কি করে? মাওবাদী তো ছিলেন আপনারা, মাওবাদী তো ছিল তৃণমূল কংগ্রেস, আর তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায়, তা মাওবাদী থাকবে কি করে? পশ্চিম মেদিনীপুরে মাওবাদী মানে তৃণমূল কংগ্রেস ছিল। কৃষাণজি যখন হত্যা হয়, কৃষাণজিকে হত্যা করিয়ে দিয়েছেন। মোদিজি চলে এসছেন, আমরা ওনাকে রিসিভ করতে যাচ্ছি। আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম। আপনারা আমার সঙ্গে স্লোগান দিন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। बंधु, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जिंदाबाद, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, 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 और जोर से आवाज उठीजिए, आगे नीचे, नरेंद्र मोदी, और जोर से, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अरे ऐसा नारा लगाओ यार, खड़गपुर हिल जाए। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी,
नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत माता की, 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 नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। माननीय प्रधानमंत्री हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। आप करतालियों से उनका स्वागत कीजिए। बंधुगण, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अरे और तेजी से आओ। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, समय का अभाव है, इसलिए मैं उस व्यक्तित्व को बुलाना चाहता हूं जो 17 साल की उम्र में घर छोड़ करके देश प्रेम की भावना लेकर देश सेवा के लिए निकला। जहां शाम होती थी वहां उसका ठिकाना होता था। ऐसे त्यागी हमारे अध्यक्ष माननीय दिलीप घोष जी आपके केंद्र में प्रार्थी है। मैं उनके 2 शब्द रखने के लिए आह्वान करता हूं। मंचे उपस्थित भारतवर्षे सम्माननीय प्रधानमंत्री एवं विश्ववंदित जननेता माननीय नरेंद्र मोदी, हमारे केंद्रीय समिति 2 संपादक माननीय सिद्धार्थनाथ जी, सुरेश जी, हमारे केंद्रीय अति प्रिय मंत्री हमारे छेले श्री बाबुल सुप्रिय, माननीय जिला सभापति, प्रदेशेर अन्यान्य नेतृवर्ग, जिला नेतृवर्ग, हमारे पश्चिम मेदिनीपुरेर विभिन्न केंद्रेर प्रार्थीगण एवं सारा पश्चिम मेदिनीपुर থেকে আগত বিভিন্ন जंगल महल থেকে আগত प्रिय कर्मी बंधुगण, सुधी नागरिकवृंद, मा ओ बोनेरा, बंधुगण, এই ঐতিহাসিক মেদিনীপুর জেলার ঐতিহাসিক শহর খড়গপুর তার ঐতিহাসিক জনসভাতে উপস্থিত বিশ্ববরেণ্য নেতা মাননীয় নরেন্দ্র মোদীকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ দিচ্ছি। সংযোগবশত এই নির্বাচনে আমি এখানে প্রার্থী হয়েছি, কিন্তু বন্ধুগণ, মাননীয় নরেন্দ্র মোদী খড়গপুরে কখনো আসবেন এটা আমরা কল্পনা করিনি, কিন্তু আজকে সেই কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। তাই বন্ধুগণ, এই মহান নেতার আগমনকে সফল করতে আমরা সবাই মিলে কোমর বেঁধে নামবো এবং বিজেপিকে সমস্ত পশ্চিম মেদিনীপুরে জেতাবো, এটা আমাদের শপথ নিতে হবে। সারা বাংলাতে যে পরিবর্তন এসছে মেদিনীপুর থেকেই তার শুরু হয়েছে। তাই এবারের নির্বাচনের যে পরিবর্তন আমরা চাইছি, এই মেদিনীপুরে ঐতিহাসিক জনসভার মাধ্যমে সেটা সম্পন্ন হবে এবং নির্বাচন সম্পন্ন হলে যখন তার ফল প্রকাশিত হবে, যে পরিবর্তনের সূচনা হবে, আমি আশা করব আপনারা সেই পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন। মেদিনীপুর তার পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রেখে বাংলার পরিবর্তনকে সুনিশ্চিত করবে। বন্ধুগণ, যে পশ্চিম বাংলার পরিবর্তনের কথা আমরা ভাবছি,
এই পশ্চিম বাংলা হচ্ছে জাতীয়তাবাদের সূতিকাগার, রাষ্ট্রীয় জীবন পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় চিন্তা ভাবনার সূতিকাগার। এই পশ্চিম বাংলায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বন্দে মাতরম লিখেছেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস এখানকার সন্তান, তিনি জয় হিন্দ স্লোগান দিয়েছেন। নরেন্দ্রনাথ স্বামীজি রূপে সারা দুনিয়ায় ঘুরে ভারত মাতা কি জয় স্লোগান দিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমরা বাঙালি হিসাবে আমাদের পরিচয় দিতে লজ্জা করছে। আজকে পশ্চিম বাংলার বুকে পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান উঠছে, কাশ্মীরকে আলাদা করে স্লোগান উঠছে, বাংলাকে স্লোগান আলাদা করে স্লোগান উঠছে। বন্ধুগণ, এটাই বাংলা জাতীয়তার পরম্পরার অপমান। ভারতীয় জনতা পার্টি এটাকে কিছুতে বরদাস্ত করবে না। আপনারা কি বরদাস্ত করবেন? পশ্চিম বাংলায় কি পাকিস্তান জিন্দাবাদ হওয়া উচিত? এখানে বন্দে মাতরম চলবে কিনা? জয় হিন্দ চলবে কিনা? যদি এটাকে সুনিশ্চিত করতে হয়, এই সমস্ত বিজাতীয় চিন্তাধারা যারা স্বাধীনতার পর থেকে এই বাংলাকে শাসন শোষণ করেছে, এখানে উগ্রপন্থীদের আখড়া তৈরি করেছে, এখানকার শিক্ষার সর্বনাশ করেছে, শিল্পের সর্বনাশ করেছে, এখানকার সংস্কৃতি সর্বনাশ করেছে। আজকে আমাদের পরিচয় বিলুপ্ত হতে চলেছে। এই পশ্চিমবঙ্গ আজকে পশ্চিম পাকিস্তানে, পশ্চিম বাংলাদেশে পরিণত হতে চলেছে। তাই ভারতীয় জনতা পার্টি যে রাষ্ট্রীয় বিচারধারায় বিশ্বাস করে, এই এক রাষ্ট্রে বিশ্বাস করে, ভারতের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে, সেই বিজেপির একজন কর্মী হিসাবে আমাদের দায়িত্ব এই দেশের সুরক্ষাকে সম্পন্ন করা, সুরক্ষিত করা। একমাত্র ভারতীয় जनता पार्टी भारतवर्ष तथा बांग्ला सुरक्षा निश्चित करते पारे। ताई आगामी निर्वाचन के सुरक्षित करते हवे। और दोस्तों, मैं खड़गपुर का उम्मीदवार हूं, इसीलिए खड़गपुर के जो वासी हैं, मेरा उनसे निवेदन है, ये खड़गपुर ऐतिहासिक शहर है, रेलवे शहर है, कॉस्मोपॉलिटन टाउन है। मैं बचपन से 40 साल से खड़गपुर आता जाता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से सारा देश विकास की राह पर आगे बढ़ गया, दुनिया कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन खड़गपुर पीछे ही पीछे जा रहा है। आगे की तो छोड़ दीजिए, पुराना स्थान छोड़ दिया और पीछे जा रहा है। ना शिक्षा की कोई यहां स्कूल है, ना कॉलेज है, ना पॉलिटेक्निक है, कुछ नहीं है। ना स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छा हॉस्पिटल है, कोई चिकित्सा की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। ना कोई नया कारखाना हुआ है, जो भी है उसकी हालत खस्ता है। अब खड़गपुर में घूमिए, एक रास्ता ठीक नहीं है, आसानी से चल नहीं पाएंगे। मैं रोड शो कर रहा था, पैदल चलते हुए ऊपर देखते गए तो नीचे ठोकर खा के गिर गए, ऐसी रास्ता की हालत है। दोस्तों, अगर खड़गपुर को बदलना है, यहां पे परिवर्तन लाना है। आज यहां देश के विकास पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, हमको उनके सामने शपथ लेना है कि पश्चिम बंगाल तथा खड़गपुर को विकास की राह पर ले जाना है, तो यहां में सत्ता की परिवर्तन करना है। आप करेंगे क्या? बंगाल का परिवर्तन करेंगे? दोस्तों, आज बंगाल जाग गया है। ये जो सभा है, इसको देखते ही लगता है कि बंगाल और पीछे नहीं देखेगा। सारा देश जैसा कि विकास की राह पर चल रहा है, हम भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उनके आशीर्वाद से यहां की भाजपा के कार्यकर्ता जी जान लगा के काम करेंगे और अगले चुनाव का नतीजा एक सम्मानजनक होगा, ये मुझे पूरा पूरा विश्वास है। दोस्तों, खड़गपुर के लिए मुझे कहना है, आपने इतना दिन तक जो इतिहास बनाया है, दोस्तों उस इतिहास को आप बदल डालिए और भूगोल को बदलने का मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़िए। आप इतिहास बदलिए, हम भूगोल बदल देंगे। दोस्तों, इस शुभ अवसर पर जिन महान नेता का भाषण सुनने के लिए हम यहां एकत्रित हुए हैं, मैं चाहता हूं पूरा ध्यान से उनका हम भाषण सुनेंगे। अध्यक्ष के नाते 2 शब्द मुझे बोलना था, इतना बोलकर मेरा वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। এখন প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নেবেন ফুলের তোড়া দিয়ে এবং এক প্রতিকৃতি দিয়ে মা কালী আমাদের সভাপতি মাননীয় দিলীপ ঘোষ, তার সঙ্গে প্রেমচন্দ ঝা।
बंधुओं, ये खड़गपुर का सौभाग्य है कि आज खड़गपुर में कोई प्रधानमंत्री 30 साल पहले आया था। ये दूसरे प्रधानमंत्री है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो खड़गपुर में उपस्थित हुए हैं, जहां आईआईटी है, जहां उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारी विचारधाराओं का संगम है, सारे प्रदेशों के लोग यहां रहते हैं, भाईचारे के रूप में रहते हैं। और प्रधानमंत्री जी को मैं किन शब्दों से संबोधन करूं, मैं सोच नहीं पा रहा हूं, लेकिन एक शायर की 2 पंक्तियां हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कहीं चमन में कोई दीदावर पैदा होता है। ऐसे ही है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को आह्वान करते हैं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, युवा एवं जुझारू नेता और आपके लोकप्रिय उम्मीदवार मेरे मित्र श्रीमान दिलीप घोष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान राहुल सिन्हा जी, श्री सुरेश पुजारी जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी बाबुल सुप्रियो जी, श्री प्रभाकर तिवारी जी, भीमन कोले जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवार श्री शक्ति नायक डांटन से, श्री गोकुल मुर्मू नयाग्राम से, श्री सुशील घोष गोपीबल्लभपुर से, अजय कुमार सेन झारग्राम से, विनोद बिहारी मुर्मू केशियारी से, कृष्णपद राय नारायणगढ़ से, काशीनाथ बोस सावंग से, श्रीमंत्री अंतरा भट्टाचार्य पिंगला से, श्री गौतम भट्टाचार्य खड़गपुर से, सुकुमार भूनिया देवरा से, दीपक प्रामाणिक दासपुर से, श्रीमती अंजुश्री डोलोई घाटल से, श्री बिलास डोभाई चंद्रकोना से, श्री प्रदीप लोधा गढ़बेटा से, श्री दीपक पात्रा केशपुर से, श्री तुषार मुखर्जी मेघनीपुर से, मुरारी मोहन बास्के बिनपुर से और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, আমার প্রিয় ভাই এবং বোনেরা, আমি প্রথমবার খড়গপুর এসেছি। আর আপনাদের ভালোবাসা দেখ খুব ভালো লাগেছে।
पश्चिम बंगाल के चुनाव मैदान में ये मेरा पहला कार्यक्रम है और वो भी खड़गपुर से है। और खड़ग का क्या महात्म्य होता है हम जानते हैं। भाइयों बहनों, वो भी एक जमाना था जब अंग्रेज लोग भी कोलकाता आने के लिए लालायित हो गए थे। वो भी एक वक्त था जब बंगाल जो सोचता था हिंदुस्तान को उस कदमों निशान पे चलना पड़ता था। वो भी एक वक्त था जब बंगाल पूरे हिंदुस्तान को ताकत देता था, पूरे हिंदुस्तान को चलाता था। हम कहां से कहां पहुंच गए, क्या से क्या हो गए। बर्बादी का ऐसा मंजर हिंदुस्तान के किसी भी राज्य ने नहीं देखा है जो मुसीबत बंगाल झेल रहा है। भाइयों बहनों, एक जमाने का हिंदुस्तान का सिरमौर ये राज इस प्रकार से तबाह क्यों हो गया। मेरे भाइयों बहनों, 5 साल पहले हिंदुस्तान के एक नागरिक के नाते मैं सोच रहा था कि अब 34 साल का कुशासन जाएगा, बंगाल के बुरे दिन जाएंगे, बंगाल में परिवर्तन आएगा। मैं खुद भी ऐसी आशा रखता था, लेकिन आज पिछले 5 साल के बाद हालात को मैं याद करता हूं तो मुझे लगता है कि जो 34 साल वालों ने 34 साल में जो बर्बाद किया, इन्होंने 5 साल में तबाह करके रख दिया। चौंतीस साल की बर्बादी से बंगाल की विकास यात्रा को गंभीर नुकसान हुआ। बंगाल बर्बाद हो गया, बंगाल खड्डे में जाकर के गिरा। लेकिन 5 साल में बंगाल के आम इंसान के मन को तोड़ दिया, उसको निराश कर दिया। कभी कभार रास्ता टूटता है तो रिपेयर हो सकता है, इमारत टूटे तो रिपेयर हो सकती है, सरकार के किसी काम में गिरावट आए तो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर लोगों की जिगर खत्म हो जाए, मन टूट जाए, तो उसको खड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मां, माटी और मानुष, ये मां, माटी और मानुष की बातें करने वालों ने हर बंगाली के मन को तोड़ दिया है, उसके सपनों को चूर चूर कर दिया है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, दोनों तरफ आपके लिए
बर्बादी का मंजर ही मंजर है। लोगों को लगता होगा कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार कैसे बना सकती है। अगर बंगाल की जनता तय करे तो चुटकी में सरकार बना सकती है। राजनीति में हिसाब नहीं होता है कि पहले 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13। अरे जनता जनार्दन एक बार निकल पड़े तो कहां से कहां पहुंचा देती है। मैं आपके सामने उदाहरण हूं भैया, मैं आपके सामने उदाहरण हूं। आप ही लोग जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, 30 साल के बाद हिंदुस्तान को पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी। अगर देश में हो सकता है तो बंगाल में तो जरूर हो सकता है। आज की मेरी खड़गपुर की सभा से मैं पश्चिम बंगाल के नागरिकों को एक विश्वास देने आया हूं। आपके करीब करीब 40 साल बर्बाद हो गए। मुझे मौका दो। भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दो। मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों, ये जो बर्बाद हो चुका ना, उसी खंडहेर में से नया बंगाल हम बना के रहेंगे भाइयों, बना के रहेंगे। मैं निराश होने वालों में से नहीं हूं, मैं परेशान होने वालों में से नहीं हूं। मैं एक आशा और विश्वास के साथ परिस्थितियों को पलटने के लिए काम करने वाला इंसान हूं और इस मुझे बंगाल को बदलना है, बंगाल को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव उम्मीदवार को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पहले कभी मिले थे कि नहीं मिले थे, आपकी बिरादरी का है या नहीं है, 5 साल के लिए सब भूल जाइए। सिर्फ बंगाल की भलाई का विचार कीजिए और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। इन सारे मेरे उम्मीदवारों को विजयी बनाइए और आप देखिए बंगाल बदलता है कि नहीं बदलता है। मैं मानता हूं आज भी हिंदुस्तान में अगर माता सरस्वती की सबसे ज्यादा कृपा कहीं है तो बंगाल पर है। ज्ञान, बुद्धि, तर्क, तत्वज्ञान, अगर इसका कोई सबसे बड़ा ताकतवर दावेदार कोई है तो मेरा बंगाल है, मेरे बंगाल के नागरिक है। कोई भी बंगाली की बुद्धि की चुनौती नहीं कर सकता है, और अगर वो चुनौती करता है तो वो बंगाली का अपमान करता है, अपमान करता है भाई। कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने बंगाल की ये बुद्धि को चुनौती दी है और बंगाल की बुद्धि को चुनौती करने वाले को बंगाल कभी माफ नहीं कर सकता है। आपको आश्चर्य होता होगा कौन सी चुनौती की है, मैं बताता हूं। आप मुझे कहिए, एक कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी केरल में भी चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल में भी चुनाव लड़ रहे हैं। केरल में वो कुश्ती करते हैं, बंगाल में दोस्ती करते हैं।
ये बंगालियों की बुद्धि को चुनौती है कि नहीं है? बंगाल की बुद्धि को चुनौती है कि नहीं है? ये बंगाल की बुद्धि का अपमान है कि नहीं है? ये बंगाल के स्वाभिमान का अपमान है कि नहीं है? जवाब दे कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के लोग कि केरल में तो आप एक दूसरे का सर काटने वाली लड़ाई लड़ रहे हो और यहां पर्दे के पीछे ये बंगाल की बुद्धि का अपमान है, बंगाल के भद्र मानुष का अपमान है। अरे कांग्रेस में और लेफ्ट में दम होना चाहिए था तो खुल करके स्वीकार करें कि हम अवसरवादी है, हम कुर्सी के लिए लालायित है और इसलिए हम कुर्सी का खेल खेल रहे। हमें बंगाल से लेना देना नहीं, हमें केरल से लेना देना नहीं, हमें तो हमारी कुर्सी से लेना देना है। ये जरा घोषित कर दो। और दीदी को भी ये अच्छा लगता है। दीदी भी कहती है आप लोग मिल जाओ, मैं चुप रहूंगी। इन लीडरों के साथ कहते हैं कि एक मीटिंग बुलाई उन्होंने और कहा बंगाल को कांग्रेस से खतरा नहीं है, बंगाल को कम्युनिस्टों से खतरा नहीं है। अगर बंगाल का कोई दुश्मन है तो ये भाजपा वाला है, भाजपा वाला है। हम लोग तो कभी ना कभी मिल जाएंगे, ये कभी हमारे साथ मिलेगा नहीं। इस चुनाव में उसको परास्त करो। भाइयों बहनों, ये तीनों इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ताकत लगाए हुए हैं। मैं आज बंगाल की जनता से आशीर्वाद मांगने आया हूं कि मुझे बंगाल को बचाना है, आप हमारा साथ दीजिए। और आप देखिए एक बार, बंगाल की विधानसभा में हम पहुंचे नहीं कि इनकी परेशानी बढ़ी नहीं। आप देख लेना, आज तो इनकी मिली भगत है, कोई किसी को कुछ कहता ही नहीं। ये चल रहा है 5 साल से। ये लेफ्ट वालों ने, कांग्रेस वालों ने दीदी के खिलाफ कोई आंदोलन किया क्या? सब मिले हुए हैं। एक अकेली भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से मारा गया, लहूलुहान कर दिया गया, जेलों में बंद कर दिया गया, यही बताता है कि अगर इन लोगों को डर है तो ये ईमानदारी का डर है, सात्विक ताकत का डर है, बंगाल के समर्पित नौजवान लोगों का डर है उनको। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि हमें बंगाल को बचाना है। भाइयों बहनों, एक जमाना था जब बंगाल उद्योगों की राजधानी हुआ करती थी। हर प्रकार के उद्योग यहां होते थे। आज क्या हुआ? लेफ्ट ने उसकी कमर तोड़ दी, इन्होंने इसको कब्रिस्तान में डाल दिया। भाइयों बहनों, ये बर्बादी कभी भी बंगाल के नौजवानों का भविष्य का भला नहीं कर सकती। भाइयों बहनों, मैं बंगाल के नौजवानों को पूछना चाहता हूं, आपके लिए बंगाल में रोजगार के अवसर है क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, रोजगार के कोई अवसर है क्या? आप अगर सोचे कि यहां रोजी रोटी कमाएंगे, बूढ़े मां बाप की सेवा करेंगे, ये बंगाल में आज संभव है क्या?
और बंगाल छोड़ करके जाने के लिए मजबूर करना पड़े, कौन जिम्मेवार है आपकी इस मुसीबतों के लिए? आपके भविष्य को जिन्होंने तबाह कर दिया, क्या फिर से उनको ले आओगे? मैं बंगाल के नागरिकों से कहता हूं, इस बार ताकत दिखाइए, मुड़ करके देखिए मत। और मैं तो आज पहली चुनाव सभा में आया हूं। मैं लोकसभा में भी बंगाल में प्रवास किया था, पिछली विधानसभा में भी गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते मैं दौरा किया था, लेकिन मैंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। मैं हेलीकॉप्टर से यहां आया, रास्ते की दोनों तरफ ह्यूमन चेन नहीं, ह्यूमन वॉल था, ह्यूमन वॉल। इतना प्यार लोग बरसा रहे थे और मुझे भनक हो गई भाइयों, अब बंगाल ने भाजपा को स्वीकार करने का मूड बना दिया। लोगों ने तय कर लिया है, इन लोगों से अगर आज कोई अच्छा है, अकेली भारतीय जनता पार्टी है। भाइयों बहनों, पांच साल पहले जब मैं सुनता था परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, तो मुझे भी लगता था कि परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आया, लेकिन कहां आया? दीदी के स्वभाव में परिवर्तन आया, दीदी के इरादों में परिवर्तन आया, दीदी की कार्यशैली में परिवर्तन आया। बंगाल में परिवर्तन नहीं आया, विपक्ष में सड़कों पर लड़ाई लड़ने वाली ममता दीदी, उसमें ऐसा परिवर्तन आया कि वो एक प्रकार से शहंशाह बनी गई और उसको किसी की परवाह नहीं है। ये लोकतंत्र में परिवर्तन नहीं चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके बीच आग्रह करने आया हूं, क्या आपने भ्रष्टाचार करने के लिए ये सरकार बनाई थी? जरा पूरी ताकत से बताइए, भ्रष्टाचार करने के लिए बनाई थी? भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार बनाई थी? पहले शारदा, अब नारदा। पहले शारदा, शारदा से नारदा तक पूरी की पूरी लीडरशिप कैमरा के सामने। अगला हफ्ता कब दोगे? क्या ये परिवर्तन चाहते थे आप? ये परिवर्तन चाहिए? ये कैमरा के सामने नोटों के ढेर दिए जा रहे हैं, ये पैसे किसके हैं? ये पैसे किसके हैं? ये आपके पैसे हैं, जनता जनार्दन के पैसे, आपकी मालिकी के पैसे हैं। इसे लूट लिया गया है और बांट जा रहा है। भाइयों, हम भी तो दिल्ली में बैठे हैं, 2 साल होने को आएंगे। एक दाग लगा है क्या? एक दाग लगा है क्या? कहीं से 1 रुपये की खबर आई है क्या? अरे भूखा रहना पसंद करेंगे, लेकिन जनता की जेब में से 1 रुपया चोरी नहीं करेंगे भाइयों।
क्या तबाही करके रखी है भाई। और यहां पर उद्योग तो बंद हो गए, लेकिन एक उद्योग बड़ा जोरों से चल रहा है। गांव गांव घर घर फैक्ट्रियां लगी हैं देसी बम बनाने की। ये देशी बम किसके खिलाफ बनाए जा रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी है? भाइयों बहनों, सरकार अपनी कुर्सी की सलामती के लिए काम करे वो सरकार नहीं होती, जनता की सलामती के लिए काम करे वो सरकार होती। आप बम बनाओ, आप धमाके करो, आप निर्दोषों को मारो, आप बहन बेटियों को किडनैप करके ले जाओ, जो करना है करो, लेकिन बटन मेरा दबा देना। जब चुनाव हो तो वोट मुझे डाल देना। भाइयों बहनों, देश कभी ऐसे नहीं चल सकता, प्रदेश कभी ऐसे बढ़ नहीं सकता। जो गुनहगार हैं उनके लिए ऐसा खुला मैदान छोड़ करके चुनाव तो जीते जा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन के दिल नहीं जीते जा सकते भाइयों, नहीं। आपने जनता का द्रोह किया है, आपने जनता के सपनों के पीठ में छुरा भोंका है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव ऐसा है जिस चुनाव में आपको आपके भविष्य का निर्णय करना है, बंगाल के भविष्य का निर्णय करना है, नौजवानों की जिंदगी के भविष्य का निर्णय करना है। हम चारों तरफ देश में उद्योग लगे, देश में कृषि अच्छी हो इसकी चिंता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खोलने के लिए काम कर रहे हैं। यहां की सरकार उसमें भी रुकावटें डाल रही है। मैं तो हैरान हूं, हम गरीबों को सस्ते में चावल देते हैं, 27 रुपया 1 किलो पर 27 रुपया भारत सरकार की तिजोरी से देते हैं, ताकि गरीब की थाली में चावल आ जाए। और ये दीदी जाकर के बोलती है मैंने दिया। दिल्ली के खजाने से 1 किलो पर 27 रुपया गरीब की थाली में चावल के लिए डाला जाता है, तब जाकर के गरीब को सस्ते में चावल मुहैया होता है। और ये काम दिल्ली में आपने जिस प्रधान सेवक को बिठाया है, वो प्रधान सेवक की सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, मैं सोच रहा था, जिन्होंने 34 साल बंगाल को बर्बाद किया, जिन्होंने 5 साल में उसको तबाह कर दिया, क्या हाल किया। जब लेफ्ट वालों ने सरकार गई तो ट्रांसपोर्ट में रैंक था 7 नंबर का बंगाल का। दीदी ने 5 साल जो किया, अभी भी आप 7 पर ही खड़े हैं। कोई प्रगति हुई क्या? एजुकेशन, जब लेफ्ट वाले गए तब बंगाल 12 नंबर पे खड़ा था, आज 5 साल के बाद भी 12 नंबर पे खड़ा है। कोई लाभ हुआ क्या? हेल्थ, आरोग्य में
जब लेफ्ट वाले गए तो 11 नंबर पे खड़े थे। आज खसते खसते कहां पहुंचे? 11 से 10 हो पाए, उससे ज्यादा सुधार नहीं कर पाए। पावर में, बिजली में आप देश में 18 नंबर पर। अगर पावर नहीं, बिजली नहीं, तो उद्योग आने वाले नहीं है, रोजगार आने वाला नहीं है। आप देश में 18 नंबर पर, और 5 साल में आपने क्या किया? 18 से 17 पर ले आए। भाइयों बहनों, आईसीटी रैंक 14 था, 5 साल में 13 हुआ। भाइयों बहनों, फाइनेंस, मैं शारदा की बात नहीं कर रहा हूं, फाइनेंस, आप उस समय भी 8 पर थे, 5 साल के बाद भी 8 पर है। हिसाब लगा के देखिए, कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर हुआ तो बम बनाने के कारखाने नए खुल गए, लोगों को मौत के घाट उतारने के कारनामे होते गए। और यहां की सरकार इसको बुरा मानती ही नहीं है। ऐसी कैसी सरकार कि जो इतने बड़े खतरे को खतरा न माने। आपकी जिंदगी का क्या होगा, इसका आप अंदाज कर सकते हैं मेरे भाइयों बहनों। क्या आपको ऐसे बेसहारा छोड़ा जा सकता है? आपको ऐसे बर्बाद होने दिया जा सकता है? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आया हूं आज। हमारा एक ही मंत्र है भाइयों, एक ही मंत्र है। मेरा एक 3 पॉइंट का एजेंडा है, उसी को मुझे लागू करना है। 3 पॉइंट का मेरा एजेंडा है। एजेंडा नंबर 1, विकास। मेरा एजेंडा नंबर 1 है विकास। एजेंडा नंबर 2 है तेज गति से विकास। और एजेंडा नंबर 3 है चारों तरफ विकास। हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास में है भाई। सारी समस्याओं का समाधान विकास में है। कौन कहता है भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता? भाइयों बहनों, पिछली दिल्ली की सरकार, कोयले में उसके हाथ काले हो गए। कोयले में से ही नोटें निकाली। बोलो कैसे जादूगर है ये लोग। कोयले में से भी नोटें निकाली और सीएजी ने कह दिया 1,80,000 करोड़ का घोटाला हुआ। मैं भी बंगाल में चुनाव सभाओं में आया तो बोलता था 14 में, लेकिन जब मैं सरकार में बैठा, हमने कोयले का ऑक्शन किया, ट्रांसपेरेंसी से ऑक्शन किया। पर्दे पर सारे पत्रकार बैठ करके देख रहे थे कैसे ऑक्शन हो रहा है, और लाखों करोड़ों रुपए हिंदुस्तान की तिजोरी में आ गए। कोयला गया, लेकिन 1 रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। भाइयों बहनों, मुझे बताइए भाइयों बहनों, एक गैस सिलेंडर, इसको भी पाना हो तो किसी नेता का कुर्ता पकड़ना पड़ता था कि नहीं? सिफारिश लगानी पड़ती थी कि नहीं? हाथ पैर पकड़ने पड़ते थे कि नहीं? कि भाई अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, अलग रहने गया है, जरा एक गैस का सिलेंडर का कुछ कर दो, गैस का कनेक्शन दे दो। बहू आई है नई नई, उसको चूल्हे पर पकाना नहीं आता है, जरा गैस का सिलेंडर ला दो। गैस का सिलेंडर मिलता था क्या? मिलता था क्या? कहां जाता था? भाइयों बहनों, मैंने इस बार बजट में कहा है 5 करोड़ गरीब परिवारों को, जिनके घर में आज लकड़ी का चूल्हा जलता है, ऐसे 5 करोड़ गरीब परिवारों को
सरकार सामने से गैस का कनेक्शन देगी। हर साल 1.5 करोड़ लोगों को देंगे। 3 करोड़ साल में 5 करोड़ परिवारों को देकर के दिखाऊंगा भाइयों बहनों। एक माता लकड़ी का चूल्हा जलाती है और खाना पकाती है, तो जो वैज्ञानिक लोग हैं उनका कहना है उसके शरीर में 400 सिगरेट जितना धुआं उसके शरीर में जाता है। एक मां अगर खाना पकाने के लिए लकड़ी का चूल्हा जलाती है तो उसके शरीर में एक दिवस में 400 सिगरेट का धुआं उसके शरीर में जाता है। मुझे बताइए मेरी उन माताओं बहनों के शरीर का क्या हाल होता होगा। क्या इन माताओं बहनों की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये मजबूरन 400 सिगरेट का धुआं उनके शरीर में जा रहा है। उन गरीब माताओं को बचाना का चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और घर में छोटे छोटे बालक भी उसी धुएं के शिकार होते हैं। और इसलिए मैंने निर्णय किया 5 करोड़ गरीब परिवार जो लकड़ी के चूल्हे से जिंदगी गुजार करते हैं उनको सरकार गैस का सिलेंडर देगी। गरीबों के लिए काम कैसे होता है इसका ये नमूना है भाइयों बहनों। अभी हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई। ये मुद्रा योजना किसके लिए है मालूम है? सामान्य लोगों के लिए। ये मुद्रा योजना अगर पहले किसी ने बनाई होती ना तो ये शारदा वाला कांड नहीं हुआ होता भाइयों। शारदा वाला कांड नहीं। छोटे छोटे लोग 5,000 रुपया चाहिए, 10,000 रुपया चाहिए, 50,000 रुपया चाहिए, लाख रुपया, 2 लाख रुपया चाहिए तो बैंक वाले देते ही नहीं थे। बैंक के दरवाजे उनके लिए बंद थे। बेचारों को साहूकार के पास जाना पड़ता था और साहूकार ऐसा चीर करके ब्याज लेते थे। ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज। और वो बेचारा गरीब आदमी मर जाता था। छोटा दुकानदार मर जाता था, रिक्शा वाला मर जाता था। ब्याज देने में ही जिंदगी खत्म हो जाती थी। हमने एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और बैंक वालों को कह दिया कोई गारंटी लिए बिना ऐसे जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, दूध बेचता है, नाई का दुकान चलाता है, धोबी की दुकान चलाता है, पान का ठेका चलता है, चबाना बेचता है, रसगुल्ले बेचता है, चाय बेचता है, उसको ऐसे छोटे छोटे लोगों को पैसे दो, उनको ब्याज के चक्कर से मुक्त कराओ, उनको ताकत दो। और भाइयों बहनों मैं आज गर्व के साथ कहता हूं इतने कम समय में 3,30,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को मुद्रा योजना से गारंटी के बिना पैसा दिया और करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया उनको दिया। 1.25 लाख करोड़ रुपया भाई। रोजगार चलेगा कि नहीं चलेगा? हमारा देश, पहले की सरकारें अमीरों के लिए काम करती थी। अगर कोई बड़ा मॉल बनाए, 5 स्टार मॉल, 7 स्टार मॉल, अंग्रेजी में माल बेचने वाले खड़े हो, बढ़िया सा पैकिंग किया हो, अगर ऐसे मॉल है तो 7 दिन तक उनको खुला रखने की छूट, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी खुला रखने की छूट। कोई अफसर जाकर के डंडा नहीं पटकता है, कोई पुलिस वाला जाकर के डंडा नहीं पटकता है। वो तो 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन अपना व्यापार कर सकते हैं। लेकिन हमारे खड़गपुर में कोई छोटा दुकानदार होगा, वो अगर छुट्टी के दिन खुली रखेगा तो अफसर आएगा, डंडा मारेगा, रुपये मार लेगा। शाम को 7 बजे, 8 बजे के बाद दुकान खुली रखेगा, बंद करो। क्यों खुली रखी है? क्यों भाई?
वो 5 स्टार वालों को तो खुला रखने की छूट, 7 स्टार वालों को खुला रखने की छूट, बड़े बड़े मॉल जहां गाड़ियां आती है वो तो छूट, लेकिन गरीब दुकानदार उसकी दुकान बंद क्यों करवाते हो? हमने इस बार बजट में निर्णय कर दिया, अब ये गरीब दुकानदार भी 7 दिन खुली रख सकता है, रात देर तक खुली रख सकता है भाइयों। हम गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार है, गरीबों का भलाई करने वाली सरकार है। हमारे किसान, ओले गिरे तो किसान मर जाए, पानी पड़े तो किसान मर जाए, पानी न पड़े तो किसान मर जाए, सूखा पड़े किसान मरे, ज्यादा पैदावार हो तो भी किसान मरे। भाइयों बहनों, किसान को सुरक्षा देने के लिए हम ऐसी एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए हैं कि जिसके कारण अब किसानों को किसी भी संकट का सामना करने की ताकत मिल जाएगी। पहली बार हिंदुस्तान के किसानों के कल्याण का काम किसी ने किया है तो दिल्ली में आपकी ये सरकार ने किया है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। हिंदुस्तान का अगर भला करना है, मैं साफ इस बात को समझता हूं,
क्षमा करें, आजान चल रही थी, हमारे कारण किसी की पूजा प्रार्थना में तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं कुछ पल विराम ले लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम विकास की नई ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। आज पूरे विश्व में एक बात निश्चित हो गई है, पूरी दुनिया में अगर तेज गति से चलने वाली इकोनॉमी किसी देश की है, उस देश का नाम हिंदुस्तान है। मेरे भाइयों बहनों, आज भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन उसका लाभ बंगाल को अगर लेना है तो ये दो सरकारें कभी नहीं ले पाएंगी, क्योंकि उनके इरादे ठीक नहीं है, उनके मकसद ठीक नहीं है और वो मिलकर के एक ही काम लेकर के चल पड़े हैं। कुछ भी करो, भारतीय जनता पार्टी को पराजित करो। भाइयों बहनों, मैं साफ देख रहा हूं, अगर हिंदुस्तान का विकास करना है, आप देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिला है, उन राज्यों का हाल देख लीजिए। आप देखिए, कर्नाटक में हमने एक सरकार बनाई थी, हमने गोवा में सरकार चलाई है, महाराष्ट्र में हमारी सरकार चल रही है, गुजरात में सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, इन सारे राज्यों में आप विकास के आंकड़े देख लीजिए और जहां भाजपा की सरकारें नहीं है, उन राज्यों की दुर्दशा देख लीजिए। भाई, हमने अपने काम से सिद्ध कर दिया है कि जहां जहां भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला है, उन राज्यों को हमने एक नई ऊंचाइयों पर लाकर के खड़ा कर दिया है। जो राज्य बीमारू गिने जाते थे, वो राज्य भाजपा के हाथ में आए, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हमने उस बीमारू का कलंक मिटा दिया। भाइयों बहनों, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल को मुसीबतों से निकालना है तो भारतीय जनता पार्टी का विकास का मॉडल ही काम आने वाला है, और हिंदुस्तान को आगे ले जाना है तो भारत का पश्चिमी किनारे का विकास होने से काम चलने वाला नहीं है। कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, ये पूरा बेल्ट का विकास हो, और पूरब में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, ये राज्यों का अगर विकास नहीं होगा तो हिंदुस्तान का विकास अधूरा रहेगा। और इसलिए भारत के सर्वांगीण विकास के लिए भारत के पूर्वी छोर का विकास, ये मेरा सपना है। उस सपने को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अवसर दो। हम बंगाल को कहां से कहां पहुंचा देंगे, आसाम को कहां से कहां पहुंचा देंगे, आप हमें सेवा करने का मौका दो। इतनी बड़ी तादाद में आप आए, मुझे प्यार दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
বন্ধুগণ, আজকে এই সভা সমাপ্তির ঘোষণা করছি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়াকে, যারা রোদে বসে অপেক্ষা করছিলেন মোদিজির এবং সহযোগিতা করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই যারা সারা রাত জেগে এই ব্যারিকেডিং করেছেন, প্যান্ডেল করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই যারা